आज आम्ही गोवा गव्हर्नमेंट असोसिएशन सगळे एक्झिक्युटिव्ह मेंबर आणि तसेच जनरल सेक्रेटरी आमचो समीर नागवेकर आणि सगळे सर आज आर्ट एंड कल्चरान आमी डायरेक्टराक मेळपाक गेल्ले की मुद्दामून कित्याक लागून की जवळ 2014 म्युझिक टीचर जॉईन जाल्ले म्हणजे जवळ 350 सुमार तर अजून पर्यंत 10 वर्सां कंप्लीट जावपाक गेली जाल्यार तांकां अजून कन्फर्मेशन ऑर्डर दिल्ली गेली ना। कन्फर्मेशन म्हटल्यार कशें कितें की 2 वर्सां जाली की कन्फर्म ऑर्डर दिता। ही कन्फर्म ऑर्डर दितकूच तुका लोन पास म्हण हावजींग लोन म्हण नाजाल्यार कितें करतलो फुडें फ्युचराक लागून आपल्या कुटुंबाक लागून म्हणत जाल्यार तें डिफिकल्ट जाता। आतां थोडे अशें जाल्या की रिटायर जाले ते म्युझिक टीचर आसले ते रिटायर्ड जाले सो तांकां आतां म्हणजे इतके डिफिकल्टी जाल्या की अजून पर्यंत MSc मेळपाची आसा। जर तूं कन्फर्मेशनूच ना जाल्यार MSc खंय मेळटली तांकां। सो तांकां आमकां भरपूर तेंच्यो येयल्यो की बाबा अशें चल्लां पूण कित्याक लागून की बाबा आपूण स्वताहून गेले तर जाल्यार फाल्यां तिडक काडी अशें पूण हे असलें कारण कितें आसलें इवन आर्ट एंड कल्चराक आमी आतां डायरेक्टराक मेळ्ळ्या वेवस्थीतपणे तेणी आमकां सांगलें की आमी पयलीं ओरली 2दा मेळ्ळेले तांकां तेणी सांगलें आमकां करून दिता सरान म्हणून बरो एप्रोच आमकां हें केल्लें आमी एप्रोच करतकूच बरें आमकां दिलें की बाबा आपूण करून सगळें हें दिता पूण मागीर कोड ऑफ कंडक्ट जाल्ल्या कारणान बी हो सगळें 2 म्हयने सगळें तशेंच उरलें। सो आतां आमी जस्ट तांकां मेळोंक गेल्ले सो तेंच्यांनी आमकां एश्युरन्स दिला सारकें कन्फर्म की आपूण ह्या म्हयन्यान एका म्हयन्यान म्हणटा न्ही 22 ते एका म्हयन्यान आपूण ते ऑर्डरी आसा पळय कन्फर्मेशन तो दिता म्हणून आनी आमी गेल्या बरोबर आमकां तेणी बरो प्रतिसाद दिलो आनी इवन बाकीचे आमी तांकां कितें डिफिकल्टीज भितर डिपार्टमेंटान चलता त्यो सुद्दां सांगून तेणी आमच्यो ज्यो डिफिकल्टी आसा त्यो सॉल्व करता अशें म्हणटा। कितले हे कामगार आसा आतां? जवळ 350 आसा। 2014 फर्स्ट बॅच 170 घेतलेलो मागीर तेंच्यांनी एक 111 असो घेतलो म्हणजे टोटल ऑलमोस्ट 350 आसा। 350 आसा ते वर्किंग आसा तितूनच्यान म्हाका जवळ एक 40 ते 30 जाण सुमार रिटायर्ड जाले सो तेंच्यांनी तांकां कन्फर्मेशन दिवन तांकां रिटायरमेंटाचो जो पळय हे आसा फॅसिलिटीज त्यो तेंच्यांनी तांकां प्रोवायड करपाक इवन प्रमोशन 10 वर्सांनी मेळना जाल्यार MSc मेळटा ती सुद्दां तुका मेळची ना न्ही। सो 10 वर्सां जाली अजून कन्फर्मूच जावना आनी ऑर्डर ना जाल्यार ते तांकां डिफिकल्ट टीचर म्युझिक टीचर सो आतां तेंच्यांनी दिला हें कंप्लीट एश्युरन्स दिला आनी करता असो म्हणून तेंच्यांनी सांगलें। केन्ना मेरेन बीन सांगला? एका म्हयन्यान करून दिता। 3 दीस म्हणून एका म्हयन्यान जावंक ना जाल्यार तुमी कितें ना आमी परत येतले तशें हें ना आनी इवन कशें डायरेक्टराचें आमी थँक्यू तांकां म्हणटा बरे मनीस सारके सो तेंच्यांनी मुद्दाम इनिशिएटीव आयकून घेतले की आपूण सुद्दां ह्या आपल्या स्टाफाक लागून काम करतलो अशें म्हणून सो आपूण 1 म्हयनो आपणाक दियात आपूण करून दिता म्हणून हांव तुमच्या माध्यमांतसून तांकां थँक्यू वेरी मच म्हणटा। तशेंच आमचे स्टाफ आसा म्युझिक टीचर तांकां हांव ह्या माध्यमांतून सांगता की आमी असोसिएशन तुमच्या वांगडा ठामपणे आसात तुमी भिवूंची गरज ना। पूण अशें तुमकां पयलीं सांगलेलें न्हू की करतले म्हणून पूण अजून मेरेन जावंक ना करतले अशें म्हणून सांगलेलें की तेंचे टॅक्निकल थोडे उरलेले सो त्या कारणान जाल्लें आमी 2दा जशें मेळ्ळे न्ही सो तेंच्यांनी तें काम आसलें म्हणजे एज हांव प्रेजिडंट अभय मांद्रेकर आनी आमची बॉडी आसा आमी जेन्ना आमकां हो विशय हातीन येयलो तेन्ना डायरेक्टली आमी घेवन हो फुडें सरले। जॉईन करून घेतला कशें घेतलो कॉन्ट्रॅक्टाचेर? ना डायरेक्ट कन्फर्म कन्फर्म घेतलेले पण कन्फर्मेशन अजून दिवनासले म्हणून हो इश्यू आसलो। जेन्ना गोवा गव्हर्नमेंट असोसिएशना कडेन पावले आमचे मेंबर सगळो स्टाफ सो तेन्ना आमी हो विशय आसा तो उचलून घेवन डायरेक्टली आमी हो मार्गाक लावपाक। मग 10 वर्ष इश्यू पेंडींग म्हणटा ना एक्झॅक्टली तोच आमकां सुद्दां हें जालें तेंच्यांनी सांगलें की कशें आसा की फाटलें न पळयता आतां जें जावन गेलां पूण आतां दिल्ली म्हणटा तें बेगीन दिलें की जालो विशय म्हयनोभरान दिता अशें म्हणून। थँक्यू।